OKX je jedna od najvećih kripto berzi. Putem OKX-a možete tradovati, kupovati, prodavati kriptovalute. Ukoliko želite da se registrujete, naučit ćete kako to odraditi putem ovoga videa. Ukoliko posjetite link iz opisa ovoga videa, možete se registrovati na OKX sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Prvi korak je izabrati zemlju odakle ste, nakon toga saglasite se sa samim pravilima OKX-a. Nakon toga idemo na Next. Ono što će ovdje biti potrebno je uneti vašu email adresu. Unesite vašu email adresu i kliknite na Sign up. Sljedeći korak je unošenje vašeg mobilnog telefona. Unesite vaš broj mobilnog telefona, s obzirom da je OKX ovo potrebno kako bi odradio neku malu verifikaciju. Kada unesete broj svog telefona, kliknite na Next. Potencijalno bit će potrebno napraviti i vaš password. Ukoliko je to potrebno, napravite svoj password i nakon toga ćete doći na sam OKX. To će biti prvi korak kreiranja vašeg naloga. U sljedećem koraku objasnit ćemo kako odraditi KYC verifikaciju. Nakon kreiranja osnovnih podataka vi ste uspješno došli na OKX. Onaj sljedeći, možemo reći, drugi korak je sada verifikacija vašeg identiteta. KYC verifikacija je verifikacija gdje je potrebno uneti vaš pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu i odraditi jedan selfie kako bi dokazali OKX-u da ste to zaista vi. OKX traži ove informacije kako ne bi bilo problema sa potencijalnim skamovima, pranja novca i ostalih kriminalnih problema. U suštini ovo je korak koji danas sve velike berze traže. Doći ćete na samu verifikaciju. Ja sada ne mogu da odradim s obzirom da je moja verifikacija već odrađena, uneti ove osnovne podatke i proći ovaj korak u samo nekoliko minuta. Nakon što ste to odradili, uspješno ćete moći da tradujete, kupujete i prodajete kriptovalute putem samog OKX-a. Ovo je jedan tutorial koji se radi u samo par minuta. Samo par minuta je potrebno kako bi se uspješno registrovali na OKX berzu. Još jednom podsjećam da možete posjetiti link iz opisa ovoga videa kako bi napravili vaš OKX nalog već danas, 20% popusta na doživotan spot trading fee.